Kedisiplinan siswa adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib. Salah satu faktor kebijakan yang diterapkan oleh Sekolah SMA Katolik Santo Petrus adalah mengontrol kedisiplinan dengan cara membuat surat izin keluar masuk sekolah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas surat izin dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Katolik Santo Petrus, serta mengevaluasi sejumlah aturan yang tidak ditaati oleh siswa. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data survei yang diisi oleh 64 siswa SMA Katolik Santo Petrus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,3% siswa pernah menggunakan surat izin untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan sekolah. Sebanyak 68,8% responden mengakui bahwa memperoleh surat izin tergolong mudah, sementara 70,3% menyatakan bahwa guru tidak mengecek kebenaran keluar sekolah kepada orang tua murid. Meskipun demikian, 87,5% siswa merasa bahwa mereka lebih disiplin karena adanya surat izin sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan yang mengatur keluar masuk sekolah siswa lebih merasa terkontrol dan bertanggung jawab atas kehadiran dan absensinya. Surat izin menjadi alat untuk mengatur jadwal siswa dan memastikan mereka memiliki alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan ketika berada di kelas. Adanya peraturan yang mengharuskan siswa untuk mengajukan izin keluar membuat mereka lebih sadar bahwa proses pembelajaran adalah hal yang penting dan harus dihargai. Dapat disimpulkan bahwa hal pengawasan, oleh karena itu sekolah disarankan untuk meningkatkan pengecekan seperti menghubungi orang tua atau meminta bukti yang mendukung agar sistem ini lebih optimal dalam menegakkan kedisiplinan siswa. Student discipline is an important factor in creating an orderly learning environment. One of the policies implemented by the school at SMA Katolik Santo Petrus to control discipline is the use of school entry and exits permits. This research aims to analyze the effectiveness of these permits in improving student discipline at SMA Katolik Santo Petrus and to evaluate the extent to which this rule is implemented and obeyed by students. This research used a quantitative descriptive method by collecting data through a survey completed by 6412 grade students. The result of the research indicates that 58.3% of students have used permits for personal purposes outside of school regulation. A total of 68.8% of respondents acknowledge that obtaining a permit is relatively easy, while 70.3% state their teachers do not verify the reasons for leaving school with the students' parents. Nevertheless, 87.5% of students feel that they are more disciplined because of the school permit system. This shows that with regulation governing school entry and exit, students feel more control and responsible for their attendance and absence. The permit serves as a tool to manage students' schedules and ensure they have clear and accountable reasons when they are not in class. The existence of regulations requiring students to apply to permission to leave makes more aware that learning progress important and should be valued. I can be conclude the permit system is quite effective in maintaining discipline, but there is still verification such as counting parents requiring support and guidance and make system more optimal and favoring student discipline. 这项的就业是出售有文化的少数艺术，相比到电说高送生系的公受就业的政策，即也是运动学生收入学校出课的本亚于在分析事项正入决胜比单将数高送学校及方面有效应比平日医生节日是一处长者。研究结果表明，
548的学生正处于感染目的在校外使用苏格兰。688的受访者承认不的苏格兰相对容易，而714的受访者表示就是不会向学生家长解释学生离开学校的原因。然而875的学生认为，由于学校的苏格兰制度，他们更加注重记录。这表明通过管理学生，诸如学校的规定，学生对他们的处境和处境感到更加主观和负责。苏格兰是关了学生里程安排的工具，确保学生在不在课堂时有明确且负责任理由。要求学生申请离开学科的规定，使他们更加意识到学习过程时，重要是应受到尝试的，可以得出结论。苏格兰制度在维持记录方面相当有效，但在程度方面仍有改进的空间。因此，建议学校进行学习例如练习、家乡或小组推广设计新生助，以使该制度在实现学生记录方面更加有效。